Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Ananda, siswa-siswi sekalian. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini kita belajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 semester 1, Lesson 3 Part 2. What not explore more? Activity 10 until finish. Let's make it. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita memperoleh kemudahan dan keberkahan. Let's pray together. Activity 10, aktivitas 10. Read the poster, bacalah poster berikut. Can you make it at home with your family member? Dapatkah Ananda membuatnya dengan anggota keluarga di rumah? Nose wiping station. Cara membersihkan hidung. Next, ya. Get a tissue. Ambil sebuah tisu. Wipe your nose. Bersihkan hidungmu atau sekak hidungmu, ya. Bin the tissue. Buanglah ke tempat sampah tisumu. Wash your hands. Cucilah tanganmu. Next, activity 11. Here we go. Answer the question and complete the table below. Jawablah pertanyaan dan lengkapilah tabel di bawah ini. You can discuss it with your family member or friends. Kamu dapat mendiskusikan dengan anggota keluarga atau temanmu. Number 1. What is the possible goal of the text above? Apa tujuan teks di atas, ya? Let's people know how to wipe our nose. Number 2, what is the equipment needed to do the action? Perlengkapan apa yang dibutuhkan? Ya. Tisu, bin, soap, water. Berikut ini adalah tabel, stage, langkahnya, time connection, ya, penghubung waktu, action verb, kata kerja aksi, kemudian objek, ya, objek. Number 1, first, action verb get, object a tissue. Number 2, time connection then, action verb wipe, object your nose. Number 3, next, action verbnya bin, object the tissue. Number 4, time connection finally, action verb wash, object your hands. Next, activity 12, aktivitas 12, with your family members or friends. Bersama keluargamu atau temanmu, rewrite the procedure above using the template below. Ya, tuliskan kembali prosedur di atas dengan menggunakan format di bawah ini. Goal, tujuan, how to wipe our nose, bagaimana cara membersihkan hidung. Equipment, peralatan, tisu. Bin, tempat sampah. Soap, ya, sabun. Water, air. Step, langkah-langkahnya. First, get a tissue. Then, wipe your nose. Kemudian bersihkan atau seka hidungmu. Next, selanjutnya, bin the tissue. Buang tisu ke tempat sampah. Finally, akhirnya, wash your hands. Cucilah tanganmu. Next, activity 13, aktivitas 13. Listen to your teacher and try to arrange the stage to turn on television. Dengarkan guru kamu dan coba susun tahapan-tahapan untuk menyalakan televisi. Number 1, the power take cable. Kita susun menjadi take the power cable. Number 2, the stop contact. 2, plug in the cable. Kita arrange menjadi plug in the cable to the stop contact. Number 3, control remote the television take. Kita susun menjadi take the television remote control. Number 4, the on off button press. Kita susun menjadi press the on off button. Number 5, button the television
the on, press, or. Kita susun menjadi or, press the on off button on the television. Next, activity 14, aktivitas 14. With one of your classmates, bersama dengan salah satu teman sekelasmu, discuss what tools are needed and action verb are used on the previous activity. Diskusikan mengenai benda-benda apa saja yang dibutuhkan dan kata kerja perintah apa yang digunakan pada aktivitas sebelumnya. Berikut ini adalah toolsnya, peralatannya. Ada power cable, stop contact, remote control, and television. Next, action verbs-nya take, plug in, take, press, press. Next, activity 15, aktivitas 15. Tell to your brother or sister about how to turn on your television. Ceritakan kepada saudara laki-laki atau perempuanmu mengenai bagaimana cara menyalakan televisi. My brother or my sister, saudara laki-laki atau saudara perempuan, I will tell you about how to turn on the television. Saya akan menceritakan kepada kamu tentang bagaimana menghidupkan televisi. First, pertama, we need to prepare. Kita mempersiapkan power cable, remote control, stop contact, and TV. Then kemudian, I will tell you the stage. Saya akan menceritakan kepada kamu langkah-langkahnya. First, pertama, take the power cable, ambil kabel colokannya ya. Dan kemudian, plug in the cable to the stop contact. Colokan kabel ke dalam stop contact. Next, kemudian, take the television remote control, ambil remote control televisi. After that, setelah itu press the on off button. Tekan atau pencet tombol on atau off-nya. Let's check, ayo kita cek. Read the receipt and complete the chart below. Bacalah teks berikut dan lengkapi bagan di bawah ini. How to make a milkshake. Ya, ingredients, bahan-bahannya: milk, susu, vanilla ice cream, ya, es krim vanilla, fruits, buah. Methods, ya, caranya atau metodologinya atau juga langkah-langkahnya. First, pertama, pour some milk, 1 scoop of vanilla ice cream, and slice of fruit into the blender. Tuang susu, 1 sendok vanilla ice cream dan potongan buah ke dalam blender. Then kemudian turn on the blender. Hidupkan blender. Next, selanjutnya turn off the blender when the milkshake is smooth. Ya, matikan blender ketika semuanya itu sudah lembut. After that, setelah itu pour some of the milkshake into cup. Tuang beberapa milkshake-nya ke cangkir. Finally, akhirnya drink your milkshake with a straw. Minum milkshake kamu dengan menggunakan sedotan. Ini diagramnya seperti ini ya. Ada cold, ya, methods, ingredients. Let's check. Ayo kita cek. With a friend, tell your parent about how to make a milkshake. Bersama dengan seseorang temanmu, ceritakan kepada orang tuamu mengenai bagaimana cara membuat milkshake. Mom, Dad, Ibu, Bapak, I will tell you about how to make a milkshake. Saya akan menceritakan kepadamu bagaimana cara membuat milkshake. First, pertama, I need milk, vanilla ice cream, and fruits. Saya butuh susu, es krim vanilla, dan buah-buahan. Then, kemudian I will tell you the methods. Saya akan menceritakan kepada kamu langkah-langkahnya. First, pertama, pour some milk, 1 scoop of vanilla ice cream, and slice of fruit into the blender. Then turn on the blender. Next, turn off the blender when the milkshake is smooth. After that, pour some of the milkshake into a cup. Finally, drink your milkshake with a straw. Let's sum up. Ayo kita simpulkan.
Try to answer the question based on the previous activities before. Cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut berdasarkan beberapa aktivitas sebelumnya. Number 1. Goals. Tell us about kind of food or drink to make. Ya. Tujuan menceritakan tentang jenis makanan atau minuman yang dibuat. Ingredient is about, bahan-bahannya itu adalah tentang the materials needed to make certain food. Ya, material yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Step or method tells us about, langkah-langkahnya atau metodenya menceritakan kepada kita tentang the action taken to do the procedure. Ya, yang dilakukan untuk membuat atau melakukan berdasarkan prosedur. Ya. The purpose of writing a recipe is, tujuan menulis resep adalah to give guidance in making something, untuk memberikan petunjuk membuat sesuatu. 5. A recipe consists of goal, ingredients, step, or methods. Resep berisi memuat tentang tujuan, bahan-bahan, langkah-langkahnya. 6. The ingredients should be given a portion to tell the amount of thing needed. Bahan-bahan sebaiknya diberikan porsi atau bagian untuk menceritakan di antara benda-benda atau bahan-bahan yang dibutuhkan. 7. To tell the order of steps the recipe uses. Untuk menceritakan tahapan-tahapan resep kita menggunakan first, second, then, next, etc. Pertama, kedua, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Ya, selesai sudah pembelajaran kita lesson 3 part 2 Bahasa Inggris kelas 9 activity 10 until finish. Let's make it. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.